नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में आवांखे भलीकार। नाज़रीन, हिकिड़ी कुछ ॾींहं अॻु में हिकिड़ी रिपोर्ट जारी थी। ही रिपोर्ट हुई हिकिड़ो इदारो आहे असर जेको रिपोर्ट जारी कंदो आहे, इदारा तालीम व आगाही ITA जे नाले सां हिकिड़ो इदारो आहे। हुन रिसर्च कंदा आहिनि ऐं हिन जी रिसर्च जेका हूंदी आहे, तहक़ीक़ जेका हूंदी आहे, उहा तालीम जे लाइ हूंदी आहे, पर तालीम जे हिकिड़े एस्पेक्ट से हूंदी आहे त जेका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आहे उहा कीअं आहे। ॿियूं त तव्हांखे ख़बर आहे एनरोलमेंट ऐं ॿियूं सभु शयूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि, पर जेका तालीम जी क्वालिटी आहे उन ते काफ़ी जेको आहे इनपुट ही इदारो ॾींदो आहे। हर साल इहा बहितरीनु रिपोर्ट असांजे साम्हूं ईंदी आहे। हुन रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे जेको असांजो आहे त सिंध में गुज़िरियल कुझु सालनि में बहितरी आई आहे, इनरोलमेंट में ॿारनि जो अंग वधियो आहे, सभु शयूं वधियूं आहिनि, पर मसइलो इहो आहे त जेको मां हिन में थोरो तव्हांखे ॿुधाए वञा त जेको ॿारनि जो लर्निंग लेवल्स आहिनि उहे बहितर न थिया आहिनि, उहे हुनमें घटिताई आई आहे। ॿार सिख्या नथा वठी सघनि पिया स्कूल मां। बिल्डिंग ज़रूरु ठही वियूं हूंदियूं, बहितर थियूं हूंदियूं, पर हीउ जेको असांजो इनरोलमेंट बहितर थी वई आहे, इहो बि रिसर्च या रिपोर्ट ॿुधाए थी, पर ॿारनि जी सिख्या बहितर न थी सघे। तमामु अहम मामिलो आहे त जेकॾहिं ॿारनि जी सिख्या न आहे त पोइ हिन में छा मामिलो थींदो। तंहिंजे करे इन क़िस्म जी रिपोर्ट में असांखे वरी अगेन मां चवंदुसि त असांखे रिसर्च जे बुनियाद ते पंहिंजूं पॉलिसियूं जोड़ियूं पवंदियूं। हिन में जो तरीक़ो इहो हूंदो आहे त हिकिड़ो सैंपल चूज़ कयो वेंदो आहे सॼी सिंध मां। हुन में हिननि तक़रीबन 4,500 खां 5,000 ॿारनि ते सैंपल हिननि चूज़ कयो वियो हो हिन रिसर्च में, ऐं उनखां मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में इन ते कमु कयो वियो, ऐं उनखां पोइ असांजे साम्हूं ही रिज़ल्ट साम्हूं आयो ऐं रूरल या अर्बन सिंध जो बि हिन में रखियो वियो। उते बि ख़बर पई असांखे मसइलो आयो ऐं जेके इहा घटिताई आई आहे इन बारे में असां ॻाल्हाईंदासीं छो पियो थिए। सिंध में सिख्या जे हवाले सां तालीम में खोट छो पई अचे, ऐं ॿारनि जो मसइलो जेको तालीम जो आहे इहो बुनियादी तौर ते असां टच एड्रेस न कयोसीं त पोइ असांजा ॿार तालीम न पिया वठनि, पढ़णु वञनि पिया, तालीम हासिलु न पिया कनि, इल्मु हासिलु न पिया करे सघनि। त इहो तमामु ज़रूरी आहे हिन ते बि ॻाल्हाइणु। मूंखे जॉइन कयो आहे इन इदारा तालीम व आगाही जे चेयरमैन, ऐं हू हिन मामले खे ॾिसनि पिया, इन स्टेटस खे रिपोर्ट खे असर जी रिपोर्ट जेका आहे उन्हनि खे पब्लिश बि कयो आहे, हुन ते ॻाल्हाईंदा। मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि काज़िम साहब ऐं जेके इदारा काज़िम सईद साहब जेके हिकिड़ा पब्लिक पॉलिसी जा रिसर्चर भी आहिनि ऐं इदारा तालीम व आगाही के हेड कनि था। थैंक यू वेरी मच काज़िम सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इम्प्रेसिव फाइंडिंग्स हैं आपकी सर, इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, ख़ास तौर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर आपने ज़्यादा फोकस किया है। तो ये ज़रा सर सबसे पहले तो बताइएगा कि आप तो ये एनुअली करता है ये इदारा, मुझे पता है, मैं काफ़ी साल से फॉलो कर रहा हूँ आसर की और ITA की रिपोर्ट्स को, तो ये इसमें आपको क्या आप समझते हैं कि हर साल पब्लिक पॉलिसी के लिए ये ज़रूरी है ये बेसिस इसका बनाना? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे प्रोग्राम का कुछ वक्त दिया। हम जैसे आपने अभी फरमाया, हम आम तौर पे जो गुफ्तगू करते हैं तालीम की तरवीज के बारे में, वो उसमें ज्यादातर तवज्जो इस पे होती है कि कितने जो बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के ऐसे हैं जो स्कूल में होने चाहिए, स्कूल पढ़ाई उनकी हो रही होनी चाहिए, उनमें से कितने फीसद स्कूल में हैं। अब इससे अगला सवाल ये है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन उनको जो तालीम जिस सतह पे मिल रही है, जिस मेयार की तालीम मिल रही है, और वो उस तालीम से कल को उनको दुनिया में जाना है, अपने करियर को और अपने खानदान को आगे लेके जाना है अपने करियर के साथ, तो क्या वो पूरी उनके पास तालीम उनको अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं वो या नहीं। हमारा असर सर्वे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है, वो इस जाविये से डेटा जमा करता है। और मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे दूं कि ये कोई 15 बरस से हम ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इदारा तालीम आ गई को 15 बरस से ये काम पाकिस्तान भर में कर रहा है। और आप जरा अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के 151 अजला में ये मोबिलाइज किए जाते हैं रजाकार। इस दफा 2023 की रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, जो 10,000 रजाकारों को ट्रेन किया हमने कि वो 4,381 गाँव में जाके, हर जिले में तकरीबन 30 गांव सिलेक्ट हुए, और मजमूरी तौर पे 1 लाख घरानों में जाके बच्चों के सामने सिंपल सी क्लास 2 का एक अंग्रेजी का जुमला, उर्दू या सिंधी की कोई कहानी, कुछ जुमले, और बुनियादी जमा तफरीक जो आप समझ लीजिए रियाजी का,
یہ کلاس 2 کا جو بچے سامنے آئے رضاکاروں کے, انہوں نے ان کے سامنے یہ رکھا اور ان سے کہا کہ یہ پڑھ کے سناؤ, اور اس پہ انہوں نے ریٹنگ دی. اور یہ طریقہ ہے یہ اندازہ کرنے کا کہ وہ کوالٹی, وہ معیار کس حد تک وہ اچیو ہو رہا ہے جس کی تعلیم کی ضرورت ہے. اور یہ ہے اصل سروے, اور یہ سمپل سی چیز ہے. تو اس میں عام جو بالکل بنیادی جو فائنڈنگز ہیں جیسے آپ نے فرمایا, وہ مثال کے طور پہ 5ویں جماعت کے تقریباً آدھے بچے ایسے ہیں جو کلاس 2 کے یہ بنیادی چیزیں نہیں کر پا رہے. 50% بچے جو سندھ میں آپ نے یہ 48,000 کے قریب سیمپل تھا آپ کا, اس میں سے 50% بچے نہیں پڑھ پائے بیسکس. جی اچھا, میں آپ سے اس میں ذرا میں تفصیل, میں ملک کے لیول پہ بحث کر رہا تھا. اب ہم آتے ہیں سندھ کی طرف. جی پلیز. تو 2014 میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیے گا کہ کیا اثر آیا ہے سندھ میں, چونکہ بہت بڑی سطح پہ تباہی یہ سیلاب کی وجہ سے آئی 2022 میں. تو ہم تھوڑا سا اگر پس منظر دیکھ لیں, 2014 میں جب اصل سروے ہوا تھا تو یہ 5ویں جماعت کے 41% بچے تھے. 5ویں جماعت کے 41% بچے اردو سندھی کی بنی چھوٹی سی یہ کہانی وہ پڑھنے میں کامیاب ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جناب. جی جی. اور 2019 میں یہ بڑھا تھوڑا سا 44% پایا گیا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کووڈ کی وجہ سے جھٹکا لگا ہے تھوڑا یہ تعلیم کے نظام کو, اور 2021 والے سروے میں 40% بچے تھے جو تو یہ بڑھ رہا تھا, وہ ذرا واپس نیچے آ گیا. اور 23 میں جب ہم نے یہ کام کیا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ بیچ میں اتنا بڑا سیلاب, تاریخی سیلاب سندھ میں آیا, اس پہ بہت تباہ کاری ہوئی, ڈسپلیس ہوئے بہت سے گھرانے. تو اس میں 39% بچے ہیں 5ویں جماعت کے جو کلاس 2 کی بنیادی انگریزی, اردو اور میتھ کر پا رہے ہیں. تو اس میں یہ ڈکلائن ہے اور کلائمیٹ چینج ڈکلائن آیا ہے. جی, ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اور یہ جو ایپیڈیمک تھا کووڈ کا, اس کی وجہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو ہمیں بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس کو صرف ایک سیلاب کی طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں جو کلائمیٹ چینج کی جس طرح تغیر اور جس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے, ہمیں اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ سیلاب تو خیر یہ بہت ہی سخت تباہ کاری ہوئی, لیکن پورے سندھ کے بہت سے اضلاع میں اس کی تباہ کاری ہوئی. لیکن ہر سال کچھ ضلعوں میں اس طرح سے مشکل آتی ہے, اور سیلابی صورتحال کچھ ضلعوں میں سندھ کے ضرور آتی ہے. تو اس میں ہمیں کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے بچوں کی تعلیم کے اوپر, یہ ایک ایسپیکٹ بھی سامنے آتا ہے جو ہم نے کوشش کی کہ 2023 والا جو سروے ہے اس میں خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کا ہم ایڈ کریں اس میں سیکشن. 2021 میں ہم نے کووڈ کا بھی ایک سیکشن ایڈ کیا تھا. جی, اس میں کاظم صاحب ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو چلیں اگر ہم ازیوم کر لیں کہ کلائمیٹ چینج کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے اور گروتھ ہو رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ گروتھ ہے کہ صرف 2% 3% لرننگ میں بہتری آ رہی ہے, حالانکہ جس طریقے سے ہم انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن پر ہم لوگ بجٹنگ کر رہے ہیں, تو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گروتھ اسٹینڈرڈ ہے یا آپ توقع سے کم ہے؟ نہیں, یہ توقع سے کم ہے. ہمارے جو تعلیم کے لیے جس سطح پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور جس سطح پہ وسائل ہمیں تعلیم کے لیے نہ صرف ایلوکیٹ کرنے چاہیے بلکہ خرچ بھی کرنے چاہیے, وہ واقعی جس سطح پہ ہونی چاہیے اس سے کم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمیں دوسرے ممالک کا جو تجربہ, جو کامیاب ممالک ہیں اور ہم سے بہت آگے نہیں ہے, یورپ کی, امریکہ کی میں آپ کو مثال دوں تو شاید وہ ہمارے لوگوں کے لیے مشکل ہو اس کو سمجھنا یا تسلیم کرنا. لیکن آپ ملیشیا, تھائی لینڈ, یہ ممالک, انڈونیشیا, یہ ممالک جب بہت تیز ترقی کر رہے تھے 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں, اس وقت ہم جہاں پاکستان میں ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے جی 4% جو ہے جی ڈی پی کا, پوری معیشت کا جتنا ہمارا حجم ہے اس کا 4% کے برابر بجٹ ضرور ہونا چاہیے, خرچہ ضرور ہونا چاہیے تعلیم پہ. وہ اس دور میں 7-8% بھی کر رہے تھے خرچہ, تاکہ وہ اپنے اسکولوں کو بھی بنائیں, ان تمام بچوں کو جو اسکول میں نہیں ہیں ان کو اسکولوں میں بھی ڈال سکیں. تو آپ کے سوال کا میں جواب اس پیرائے میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جس سطح پہ ضرورت ہے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو کھڑا کرنے کی, سارے بچے جو اسکول کی ایج کے ہیں وہ اسکول میں ہوں, اس سطح پہ تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں خرچہ. جی کاظم صاحب, مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں. ناظرین اٹھوں گا بریک. کاظم صاحب اساں اگر موجود ہیں, ویری امپورٹنٹ انہوں ریسرچ انتے کئی انتے ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, असां सां गॾु रहिजो.
जी नाज़रीन वेलकम बैक। असां ॻाल्हि ॿोल कर रहिया आहियूं सिंध में एजुकेशन जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी जेका लर्निंग स्किल्स आहिनि ॿारनि खे कहिड़ी सिखिया मिले थी उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि काज़िम सईद साहब जेके पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट आहिनि ऐं इदारा तालीम आगाही जा चेयरमैन भी आहिनि। उन्होंने यह रिपोर्ट हाँ 2023 की रिपोर्ट 2024 में उन्होंने पब्लिश की है, रिलीज़ की है। काज़िम साहब एक और बड़ी अहम बात, हम हमेशा बात करते हैं कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, सिंध में भी ज़्यादा देखने में आई है, बलूचिस्तान में भी है। सिंध में तो काफ़ी हमें नज़र में देखे बच्चियाँ जो हैं उस तरीके से नहीं आ पा रही हैं एनरोलमेंट में भी, और उसके अलावा फिर उसके लर्निंग स्किल और प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, हाई स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो ये एक आपको इस पे क्या आपको सामने जो है नताइज सामने आए हैं आपकी रिपोर्ट में? तो आपने मुझे बहुत खुशी आपने सवाल किया क्योंकि बच्चियों की तालीम पूरी दुनिया का जो ये तरक्कियात का डेवलपमेंट का जितना भी हमने लिटरेचर हमने जितना तजुर्बा देखा है उसमें एक जो पैगाम उसमें सामने आता है वो ये पूरी दुनिया के तजुर्बे से कि बच्चियों को पूरी तरह से पढ़ाना सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो कोई मुल्क कर सकता है अपनी तरक्की के लिए, क्योंकि उससे उनके बच्चे भी जो पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं उनके कल को अगली जनरेशन भी उनके अगले बच्चे भी उनकी सेहतें भी बेहतर होती हैं, वो ज्यादा पढ़ाई की तरफ भी ज्यादा तवज्जो होती है। तो ये बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। तो जो जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो सामने आती है कि जो गरीब तरीन घराने हैं उनमें भी लड़कियां कम अचीव कर रही हैं, जो हमने अभी बात की क्वालिटी एजुकेशन की लड़कों से, और जो अमीर तरीन जो तबका है जो घराने हैं उनमें भी हमें ये नजर आता है। सो ये एक फाइंडिंग है जिससे थोड़ा सा हमें अंदाजा होता है कि कितने ज्यादा जरूरी है कि हम लड़कियों के लिए बच्चियों के लिए तालीम की एक्सेस को आसान बनाएं। इसमें कुछ एलिमेंट ये भी है कि प्राइमरी स्कूल जहां जहां हैं उनमें अगर हम पस मंजर इसका देखें तो प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा करीब हैं घरानों से, ज्यादा उनकी तादाद भी ज्यादा है। जहां जहां हम देखते हैं कि बच्चियां पढ़ रही हैं वो प्राइमरी में ज्यादा आपको मिलेगा। सेकेंडरी में फिर ड्रॉप आउट सामने आता है क्योंकि सेकेंडरी स्कूल्स की तादाद भी कम है, और सेकेंडरी स्कूल घर से सेकेंडरी स्कूल तक पैदल जाना या किसी को साथ कोई जाए, ये एक मामला आता है जिसकी वजह से रुकावट बच्चियों के लिए पैदा होती है। काज़िम साहब इसमें मुझे मैं खुद क्योंकि इसको भी देखता रहा हूँ, इन मामलों पर बड़ी गहरी नज़र मेरी भी डेवलपमेंट में होती है कि क्या हमारी पब्लिक पॉलिसी में, एंड यू आर ऑल्सो ए पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारी पब्लिक पॉलिसी में ये जेंडर का जो ये गैप है, ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, ये रिफ्लेक्ट बजटिंग में डेवलपमेंट स्कीम्स में हमें होती नज़र नहीं आती। स्कूल बनाना काफ़ी नहीं होता, लेकिन उन बच्चियों को स्कूल पहुँचाए कैसे, उनको लाएँ कैसे वहाँ तक? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्कूल का बनाना तो पहला मरहला है, उसके बाद बच्चों के पहुंचाने के लिए स्कूल बसेस का दुनिया भर में तजुर्बा है। तो स्कूल बसेस का और कोई ऐसी चीज नहीं है ये कि ये सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में हो सकती है, बसेस का कोई ऐसा मुश्किल है। लेकिन अब आप देखिए कि हम 21वीं सदी के भी पहला चौथाई जो है उससे खत्म कर रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का जो एक रोल है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा मैं कि जी बच्चे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जिस सूरत हाल में हम हैं, जो वसाइल हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम बच्चों तक तालीम की तरवीज, तालीम पहुंचाने का एहतमाम कर सकते हैं। और कुछ इसमें इदारे तालीम आगाही ने भी तजुर्बात किए हैं। मोबाइल फोन के जरिए जनूबी पंजाब में हमने कुछ पायलट्स किए हैं जिनमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जिससे कुछ उम्मीद हम हैं। लेकिन जाहिर है इसमें अभी काम की काफी और जरूरत है। लेकिन ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिससे हम कम खर्च में उन बच्चों तक तालीम पहुंचा सकते हैं जो शायद पूरी एक और जनरेशन हमारी ऐसी ना चली जाए जो तालीम हासिल नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज स्कूल नहीं है वहां पे। काज़िम साहब मैं भी एक रिसर्च में एक इन्वॉल्व था और कुछ छोटा सा ही सैंपल था, लेकिन पता चला कि वहाँ पर जो विलिंगनेस है पेरेंट्स की, बच्चियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, गर्ल्स के हवाले से, वो विलिंगनेस 80% से ज़्यादा थी, एक अच्छा खासा नंबर था, और उनकी विलिंगनेस थी, वो चाहते थे कि हमारी बच्चियाँ स्कूल जाएं, लेकिन अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा था। तो हमने ये आपने बात की जो स्कूल बसेस की मुहैया करना, ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी में अगर डिसीजन मेकिंग की जाए, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही कर दी जाए, टेक्नोलॉजी तो बाद में आती है, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर दिया जाए सिर्फ बच्चियों के लिए,
तो मेरे ख्याल में ये नंबर इनरोलमेंट का भी और ड्रॉप आउट भी कम हो सकता है और इनरोलमेंट भी बढ़ सकती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, और ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो वालिदैन की जो रजामंदी है बच्चियों की तालीम के बारे में, इसके बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों की कि हमारे लोग नहीं चाहते वगैरह। सर्वेज बहुत बहुत ही ज्यादा क्लियरली ये बताते हैं, जैसे आपने भी जो रिसर्च का जिक्र किया जिसका हिस्सा आप थे, कि वो जमाना खत्म हो गया कि पाकिस्तान में वालिदैन चाहे जिस तबके से ताल्लुक हो उनका, वो अपने बच्चों के बारे में उनके इबाम है कि हम बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, वो खत्म हो गया दौर। अब जिस सतह ये जरूर इस बल्कि मैं कहूंगा कि अब इतने ज्यादा उनके अंदर आ गई है इन मामलात के बारे में कि उनको ये भी अंदाजा होता है कि कौन से स्कूल या कौन सी क्लास में बच्चा हमारा वाकई पढ़ रहा है, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ माँ बाप हो। उनको अंदाजा होता है कि ये बच्चा वाकई सीख रहा है और ये बच्चा दूसरे स्कूल में जा रहा है, ये नहीं सीख रहा, और इसके लिए भी सर्वेज मौजूद है। सो अब पॉलिटिकल विल की बात है कि क्या हमारे पॉलिटिकल विल है कि हम बच्चों को बुनियादी हक है और बुनियादी जरूरत है कि हमारे बच्चे सारे के सारे स्कूल में हो, वो हम पॉलिटिकल सतह पे हम उसको फॉलो करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। मैं तो इसको बहुत बुनियादी सतह पे लोगों से पूछता हूँ और डिसीजन मेकर से कि आपके अपने घर में क्या ये फैसला कभी किसी को करने की जरूरत पड़ी कि हमारे कितने बच्चे स्कूल जाएं खानदान के? नहीं पड़ी ना। जाहिर है सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, वही हमें अप्लाई करना है सिंध के तमाम बच्चों के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम बच्चों के ऊपर। जाहिर है सारे बच्चों को स्कूल जाना है, इस तरह से हमें सोचना होगा। जिसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी वसाइल की जरूरत, कोई ऐसी प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात। मैं इसको सर आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जाएंगे, मैं आपसे थोड़ा सा ब्रेक की इजाजत लूंगा, उसके बाद दोबारा वापस आ रहे हैं और इसको कंक्लूड करेंगे हम। नाज़रीन, काजिम सईद साहब असां गॾु मौजूद हैं, इनके थ्रू कंक्लूड कंदासीं ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां नाज़रीन कंक्लूड कंदासीं। काजिम सईद साहब असां तमामु अहम ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। काजिम साहब, एक तो अहम बड़ी बात हमने विलिंगनेस की कि ये तासुर अब ख़त्म हो जाना चाहिए, या ये जो मनफी तासुर बनाया गया है कि जी लोग बच्चियों को भेजते नहीं स्कूल, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद और आपने खुद तस्दीक की है, आप तो पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आप भी बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसमें एक तरफ आऊँगा सर, मुझे एक और रिपोर्ट अभी वेरी रिसेंटली डॉन ने पब्लिश की, जिसमें हमने ये टीचर्स ट्रेनिंग की अथॉरिटी बनाई है, टीचर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो बनाई है, अच्छा इकदाम है, ठीक है, लेकिन उसके जो इनिशियल रिजल्ट आए हैं वो बड़े अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो पहला उन्होंने टेस्ट लिया है उसमें सिर्फ 17% टीचर्स ने वो टेस्ट पास कर सके और उनको लाइसेंस का इजरा मुमकिन हो पाया है। तो ये एक बड़ा इशू है, टीचर्स की क्वालिटी जो है, जो वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये मसला रहेगा। जी, ये मसला जरूर है। मेरे ख्याल में अगर आप मजमूई तौर पे हमारे तालीमी निज़ाम को देखें तो जब हुकूमत के जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की तनख्वाहें खातिर ख्वाह हैं, और जो बहुत से आपको टीचर्स ऐसे जरूर मिलेंगे, आपने कहा जैसे 17% तो पास हो रहे हैं, बहुत से आपको मिलेंगे टीचर्स जो बहुत तनदही से, बहुत मेहनत से उन्हीं वसाइल में, उन तनख्वाहों में काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन रिवायती तौर पे हमारे यहाँ अगर आप हुकूमत के एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड को देखें तो उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज आपको उन सेक्टर्स में मिलेंगे, उन डिपार्टमेंट, उन महकमों में मिलेंगे जो जिनका पब्लिक डीलिंग सबसे ज्यादा है, जिनकी यानी तालीम और हेल्थ, तालीम और सेहत में सबसे ज्यादा डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा स्टाफ इसमें होता है। और रिवायती तौर पे रहा है रुझान के सियासी उसको मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक एलिमेंट है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह से मेहनत से काम कर रहे हैं, और आप जब निकल के आप मिलते हैं पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो आपको मिलते हैं वो टीचर्स। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद ऐसों की भी है जो शायद उनके पास वो पूरी ट्रेनिंग नहीं है वगैरह। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हमारे तालीमी निज़ाम का प्राइवेट सेक्टर में भी है, और उसमें आपको जब प्राइवेट स्कूल की बात आती है तो लगता है कि सारे के सारे बीकन हाउस या कोई बड़े स्कूल सिस्टम्स की तरह हैं। ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो बहुत छोटी सतह पे कच्ची आबादियों में या छोटे शहरों में, गांवों में, बिल्कुल अकेले किसी टीचर ने खोला हुआ है वगैरह। हमें उनकी भी ट्रेनिंग का और उनको वसाइल पहुंचाने का भी सोचना होगा।
اور میرے خیال سے جتنا زیادہ ہم ٹیچرز کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ٹیچرز کو اپ گریڈ کرنا، ٹیچرز کے نظام کو، ٹیچرز کی تعداد کو بڑھانے میں، اور وہ لوگ جو واقعی ٹیچنگ سے محبت رکھتے ہیں ان کو اس شعبے کی طرف راغب کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی ترجیحات ہونی چاہیے. جن ممالک میں دنیا کے سب سے بہترین اسکول سسٹمز ہیں، فن لینڈ ہو گیا، سنگاپور، یہ مثالیں بہت دی جاتی ہیں، ان کے وہ باقاعدہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی کوئی آدمی ہے وہ پیدا ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے ہوا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جو پیدا ہی پڑھانے کے لیے ہوئے ہیں اور ان کو ہی پھر لائسنس دیتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں آگے. تو یہ ہمیں اس طرف جانا ہوگا. لوگ بہت ہیں ہمارے پاس، ان میں صلاحیتیں بھی بہت. ایک بات سر، ایک اور کاظم صاحب آپ نے بھی ایک بات آبزرو کی ہوگی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر، اور ہو بھی رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا بچہ جو پڑھ کے آئے گا وہ بعد میں جابز کے لیے اور ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ کمپیٹ کر سکتا ہے. انٹرنیشنل اگر باہر ابراڈ پڑھنے جانا ہے تو وہاں بھی وہ کمپیٹ کر سکتا ہے. سی ایس ایس کے جو ایگزامز ہیں وہاں پر بھی وہ کمپیٹ کر رہا ہے. پبلک سیکٹر سے اس پر کوئی کیا ہمارے پاس ریسرچ موجود ہے کہ یہ تعین ہو سکے، یہ طے ہو سکے کہ کون سا سیکٹر جو ہے زیادہ افیکٹو ہے ان ٹرمز آف ریزلٹس، جو بھی کیریئر کے یا ایجوکیشن کے فردر؟ دیکھیے بات یہ میں یہ عرض کر رہا تھا نا آپ سے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں صرف کوئی ایک طبقہ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ٹاپ لیول کا طبقہ ہے میرے خیال سے، جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے تھے. جو بہترین سکولز ہیں پاکستان کے، وہ تو ایک ایلیٹ لیول پر ہیں اور وہ بین الاقوامی سطح پہ بچوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور جب ہم پرائیویٹ کہتے ہیں تو اس میں بہت ہی کم سکولز کا یہ ایک گروپ ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے. زیادہ تر پرائیویٹ سکول ایسے ہیں جو آپ سمجھیے کوئی ینگ خاتون ہے جو 8ویں 10ویں پاس ہے اور اس نے اپنے ہی گھر میں کمرے میں ایک سکول کھول لیا ہے اور 30 بچے پڑھ رہے ہیں. زیادہ تر پرائیویٹ سکول اس سطح کے ہیں. اس لیے وہ ایک بہت بڑی تفریق ہے ہمارے یہاں پرائیویٹ سکولز کے اندر بھی. ایک وہ ہیں جو ایلیٹ لیول پر، اور بہت مہنگے بھی ہیں وہ سکول، وہ بین الاقوامی سطح پہ کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہے ہیں. پھر ایسے ہیں جو ذرا متوسط سطح پہ آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور وہ ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں جو اس سے گزر رہے ہیں بچے اور جابز پاکستان میں کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں. اور پھر ایک طبقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، جو ہمارے غریب پاکستانی خاندان کے بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے. جی تو کاظم صاحب، تو یہ اسی لیے آپ نے یہ جو کتاب اپنی لکھی دو پاکستان، تو یہ اسی دو پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ جی اصل میں دو پاکستان کتاب جو میں نے لکھی، ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی، یہ دو پاکستان کی تفریق ہی یہ ہے. صرف امیر پاکستان، غریب پاکستان یا انگریزی میڈیم اردو میڈیم نہیں ہے. دو پاکستان میں میری کتاب میں چونکہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہے، ترقیات کے شعبے کی طرف سے لکھی گئی ہے، اس لیے اس میں بنیادی سے سوال کیا گیا ہے کہ کتنے فیصد پاکستانی گھرانوں کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل آج کے ان کے حالات سے بہتر حالات میں ہو. اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک 15-20% گھرانے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے ثابت کرنے کی اعداد و شمار سے. 80% کے بارے میں بڑا مشکل ہے کہنا کہ ان کے نیکسٹ جنریشن بہتر حالات میں ہوگی. بہت سو کی تعلیم ہی نہیں ہو رہی ہے تو وہ تعلیم کی سطح ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پاکستان کو ہمیں ایک کرنا ہوگا. تو یہ 80% آپ سمجھتے ہیں کہ 80% کاظم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو خاندان ہیں ان کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے تعلیم؟ 80% اگلی جنریشن بہتر حالات میں ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ ہوتا کیا ہے، بہت آدھے تو ہمارے 39-40% تو بچے اسکول میں ہی نہیں ہے. تو جو بچہ اسکول میں ہی نہیں ہوگا تو وہ 21ویں صدی میں وہ کس طرح اپنے حالات بہتر کر سکے گا اپنے والدین کے مقابلے میں؟ بہت کم چانس ہے. پھر جہاں صحت کے کوئی اگر ایسی آفت لاحق ہوتی ہے، کسی گھر میں کوئی اس طرح کی صحت کی پرابلم ہوتی ہے تو، اور چند مہینوں کے لیے اگر کمانے والا اس میں چلا جائے، مشکل میں چلا جائے صحت کی وجہ سے، تو وہ گھرانہ بہت مشکل میں آ جاتا ہے. بہت زیادہ مشکل ہو جائے، مقروض ہو جائے، گھرانے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بنیادی جو سہولیات ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہے. 80% میرے جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے لحاظ سے زیادہ تر پاکستانی گھرانوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ اگلی جنریشن، جب تک کہ ہم یہ تعلیم سب تک معیاری تعلیم نہ پہنچائیں اور صحت کے لیے ان کے خرچے جو ہیں ان پہ آسانی نہ پیدا کریں، جب تک یہ ایک پاکستان بقول آپ کے، جب تک ایک پاکستان نہیں ہوتا تو یہ ہم نہ کر سکیں گے. کاظم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ بڑی اہم رپورٹ
اور یہ جو فائنڈنگز ہے آپ کی خاص طور پر سندھ میں تعلیم کے حوالے سے ناظرین کاظم سعید صاحب असां गॾु मौजूदु हुआ وہ ॿुधाइनि था त तमामु घणो फ़र्क़ु आहे प्राइवेट ऐं गवर्नमेंट सेक्टर जो तमामु घणो फ़र्क़ु आहे इलीट खे उहे सहूलियतूं मिलनि थियूं ग़रीब कॉम्पीट न करे सघंदो हुन जी जेका बुक आहे ख़ुदि बुक जेका इन रिपोर्ट खां अलावा हुननि किताब लिखी आहे दो पाकिस्तान उहो इहो आहे त 80% जेके माण्हू आहिनि पाकिस्तान जा सिंध जा उहे उन्हनि जी नेक्स्ट जनरेशन उहा तरक़ी करे ई न सघंदी जेकॾहिं तव्हां तालीम जी मयार खे बहितर न ठाहींदो त इहो वॾो चैलेंज आहे पब्लिक पॉलिसी ते असां ॻाल्हायोसीं त नियाणियुनि जी तालीम खे वधाउ लाइ ओवरऑल जनरेशन आहे त तव्हां ज़रूरु करियो पर नियाणियुनि जी तालीम लाइ को ख़ासि पब्लिक पॉलिसी में ख़ासि तौर सिंध में असांखे नज़र नथो अचे त नियाणियुनि जी तालीम लाइ छा फोकस कनि था को पायलट प्रोजेक्ट ई हलाए छॾनि कुझु ज़िलनि में कुझु तालुकनि में कुझु यूसीज़ में जंहिंमें ट्रांसपोर्ट मुहैया कई वञे ऐं पोइ ॾिसो त हुते कीअं एनरोलमेंट बहितर थिए थी अहिड़ी क़िस्म जा नंढा नंढा स्टेप्स जेकॾहिं सिंध सरकार वठे त हिन में को हर्ज न आहे जेकॾहिं 2 यूनियन काउंसिलूं 8 यूनियन काउंसिलूं खणी पैसा तमामु घणा आहिनि डेवलपमेंट जी बजट ख़र्च कान थी थिए उहे कुझु तव्हां को अहिड़ा तालका चूंड करे वठो जिते मुकमल तौर ते ट्रांसपोर्ट ॾियो ऐं उहे पोइ उन ते बहितर तरीक़े सां अमल कनि त तव्हां ॾिसो नियाणियुनि जी जेका एनरोलमेंट आहे ऐं क्वालिटी आहे उहा डबल खां बि मथे हली वेंदी अॼोके प्रोग्राम में नाज़रीन एतिरो ई मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा सदाईं गॾु